Good morning! Good morning sa tanan! Mga friends, kumusta inyong adlaw? Mga unta ninyo guys. Mga untag budbud lami kayo guys. So, budbud hinatag sa among silingan. Og daghan kayong salamat silingan nga naghatag ka sa budbud. Kay may paboritong pagkaon jud guys. Lami kay ning budbud jud. Mga unta ninyo guys. Nga unta guys, budbud. Hinatag ra pud ni guys. Hinatag ra pud ning budbura diri sa among silingan ba. Ikaw na ulahi. Lami kaayo guys. Nga unta ninyo guys. Budbud, lami kaayo. Salamat kayo sa silingan nga ng hatag. Ako din gipasalamatan kay tagaan minyag budbud. Sa silupin. Ayaw diha. For today's video guys. Thank you for watching. Sila, pagka trapo dayon.